Sempatan malam mangkin ekak dito tempat ekak dito majlis melalui tambahan nikmat sehat, melalui tambahan nikmat sempat sehingga teraki kaula ajunan dek kak dito tempat bisa apol kompol aki lengki aki pangki alaksan aki kebiasaan seibada aki nang setiap bulan eki kak dinto aram niaki majlis ta'lim asyabab. Sekak dima malam mangken kak dintonon karena kalersen kalaban lebete kaula ajunan bulan Recep maka abtina ekasokanin sarang seteja jajaran penitia dan sesuai kalaban cenci siampun cenci aki dari bulan-bulan siampun tapongkor karena ngambri barakah malam mangken abtina ekasokanin untuk abahas tentang masalah peristiwa Isra Mi'raj. Muka mantar kaula ajunan kalaban barakana pembahasan sepekal ijlas akin sateja pada ngawal lia karenaan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala sehingga papangkian malam mangken kak dinto ngatraki kaula ajunan dek kauntongan baik i dalam kauntongan tunya lebih pecera ontong paki nang alam akhirat. Amin Allahumma amin. Dari kak dinto sebelum abtina alanjut aki ngireng papangkian sempat saya peringin kalaban sehat malam mangken tore sambut kalaban arang sarang maus kalema alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam ya torakina dak kakuste kanjeng Nabi Muhammad selebih belas beliau dak ka umat etempeng dari mak benembu selebih belas beliau dak ka umat dak ka kaula ajunan khusus etempeng dari setujan manosa selain. Muka mantar kaula ajunan tak namung ngaulia kabelas na beliau in alam tunya tetapi muka mantar kalaban pente iman bil mu'minin raufur rahim. Muka mantar kaula ajunan ngaulia kabelas na kanisar na kuste kanjeng Nabi Muhammad pagi iyare mahsyar iyare senyak benyan orang katakuan ben kasosaan kaposangan kabiringsangan kaula ajunan manter ihibura kalaban mampu ningalen dak selera gelen tengah beliau sehingga tak kerjat kalaban kabadaan neraka pakun tenang gempang masuk ke dalam surga. Amin Allahumma salawat dan salam mangkemuta mangke manter muka terus akinda keluarga telima kuste kanjeng Nabi Muhammad lanjut akinda ke santri murid sahabat dan terus akinda ke umat langkong-langkong umat secakang arok torok perintana langkong-langkong umat sepenter ajauin larangan nah manter tepa ada kaula ajunan seteja. Amin Allahumma manter muka sefat ke entoi penyerap kana foto kaula ajunan seteja. Amin Allahumma sehingga kaula ajunan oleh rahmat kehormatan dari ajunan Allah baik di dalam kaudian tunya lebih pagi nang kaudian akhirat. Amin Allahumma amin. Para rabu sepada mulja Bismillahirrahmanirrahim. Kejadian Isra, kejadian Mi'raj kadinto tada kehelapan nyantarana kalangan para ulama idelem terjadi. Tetapi setak pada pendapat ulama waktu terjadi baik tahunah atau bebulanah atau bearen. Namun lepas dari hal kak dinto debu semasyhur kalangan para ulama kong langkong ulama ahli sejarah bahwa Isra Mi'raj kentonon lamba terjadi dek kakuste kanjeng Nabi Muhammad bulan Recep tanggal 17 tepak malam Senin. Para rabu sepada mulja sebelum alai berin hal kak dinto putu eka keliban eka oningin Isra kento bahasa Arab, Mi'raj kento bahasa Arab. Makna kentonga Isra kento taretan mius malemah, ajalanan malemah
Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram Makkatal Mukarramah ilal Masjidil Aqsa dak ka Masjid Al-Aqsa kota Palestina atau kota Palestin. Mun idarain orang biasa dan kula ban panjenengan kainto ni tenin onta benceren pulang pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kainto perjalanan 2 bulan para Rabu pada mulja. Kainto sanya ma Isra. Mi'raj deki paungkan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa kalangi kapeng sitong. Para Rabu pada mulja. Dari langit dari bumi kalangi kapeng sitong kento manabi itarain dan kuleban panjenengan kento andi jarak perjalanan 500 tahun. Tebela langit kapeng sitong andi jarak perjalanan 500 tahun. Di langit kapeng sitong ke kapeng 2 kento andi jarak perjalanan 500 tahun. Tebela langit kapeng 2 andi jarak perjalanan 500 tahun. Kapeng 2 ke kapeng telok sakak dinto. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad sampai depak dek kalangi kapeng petok bahkan Kanjeng Nabi Muhammad ki ipaung ke kento tinggal depak ka di atas senai lagi kapeng petok nang daerah Sidratil Muntaha kento malaikat Jibril ampun akalapa para Rabu pada mulja. Tak bisa dampingin Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal beliau kento penduduk langit asar tandi beng-beng. Kanjeng Nabi Muhammad penduduk bumi tandi beng-beng. Tapi karena saya kesokanin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad beni Sayyidina Jibril, maka Kanjeng Nabi Muhammad pakun ipaung ke bi Gusti Allah ke di atas langit kapeng petok sampai dapat ila maqamin la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Sampai dapat Kanjeng Nabi Muhammad kento dak kasitong kedudukan, dak kasitong pangkat, dak kasitong tempat ikandi Kanjeng Nabi Muhammad. Beni tempat ikandi Allah. Allah kati saya jelas seki gila tak mundut tempat. Tak kaidan kalaban zaman, tak kaidan kalaban bulan Allah Subhanahu wa taala. Ada atas, ada baba menabi ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tempat panapa kentonon tempat tormator ikandi Kanjeng Nabi Muhammad dak keajunan Allah sekadimah belum pernah ia dinin dapat dak kapangkat dak ke tempat kento baik kalangan para nabi gak baik kalangan para rasul malaikat-malaikat sesemak pangkat dak Gusti Allah belum pernah ia dinin angin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sekai tidak pada kapangkat kento para Rabu pada mulja. Perjalanan sesangat lanjeng dan sesangat abid kento ilakonin sapanapa caipon ulama caipon Gusti caipon ulama jalanin sapanapa abid tebi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kainto abdi namang telok debu nomor sitong kainto cepon sepaling lanceng elakonin 4 jam nomor 2 elakonin 3 jam dalam nomor telok lebih cepat boleh sekedreban kainto Kanjeng Nabi Muhammad alaksanaki perjalanan karena kainto mukjizat. Panapa mukjizat? Perkara terjadi sesangat luar biasa sebagai tanda dan bukti atas kanabi na Kanjeng Nabi Muhammad ban ka Rasul na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pon. Ika di semalam Kanjeng Nabi Muhammad singkat ka ito para Rabu pada mulja. Waktu beliau asaren itelum sa papobinin. Pasera Sayyidatuna Ummu Hani asmata kinga fakhita kento asma kunyan Ummu Hani Kanjeng Gusti Muhammad para pan asaren itelum kento non romoro Rabu 2 malaikat Jibril sareng malaikat Mikail. Kanjeng Nabi Muhammad kento ikiba rensarena ba ikiba rensarena kagamma dari telum kento ikiba kasetin Ka'bah kasetin Baitullah sabak cepon idida jannah sabak iantarana tembok si melengkong di dajana Baitullah sanya mahijir Ismail iantarana tembok kento ban Baitullah. Akhirnya Kanjeng Gusti Muhammad paasaren ni kak dintonon kabit ibu nguin icekin bi malaikat Jibril sengkeneng sebagian riwayat fakumtu ila Jibril romu rosengko
Sampun ngiding engkau ngatawen Jibril. Ninggalin malaikat Jibril badai tang sekti. Akhirnya engkau mator ke malaikat Jibril sebun kanjeng Nabi Muhammad, ya akhi Jibril malak. Teretan Jibril bada pana paajunan mak rabu baja mangken Jibril. Ijawab bi Sayyidina Jibril, ya Rasulullah ya Muhammad, inna Allah ba'athani wa amarani an atiyahu bika fi hadhihi laylati bi karamatin lam yukram biha ahadun qablak wa la yukramu biha ahadun ba'dak. Muhammad singkat dan kula ipakon iperintah sareng Allah Subhanahu wa taala imalam mangken ipakon acabis de kaajunan. Ajunan iundang bi Gusti Allah. Ajunan itikanin bi Gusti Allah. Ajunan ipanggil bi Gusti Allah untuk iparengen nakamuljaan, keistimewaan, kedudukan sebelum pernah kedudukan kento ya torakida ka orang-orang sebelum panjenengan Muhammad dari para nabi dan para rasul belum pernah. Pada papole sekongang ia torakinda ka orang-orang samarin panjenengan kento namung khusus ia torakinda ka panjenengan. Nah, dari undangan kento, dari pamanggilan kento, dari itikanin kento, imalam kento, maka terjadi dek kanjeng Nabi Muhammad peristiwa Isra Mi'raj. Para rabu pada mulja Isra. Panapa hikmana? Linuriyahu min ayatina. Para rabu pada mulja totok lekas isamarin kainto kanjeng Nabi Muhammad ikidba keluar dari masjid Pak, dari Masjidil Haram. Ternyata teretan di luar na masjid kainto ampun siap sitong tetenan hewan akhirat, hewan semalam kainto cepon Syekh Nawawi Banten dalam kitab Nurul Zalam Syaran Aqidatil Awam, hewan kainto epon tud dari swarga imalam kainto para rabu pada mulja. Tapi kento benih hewan alam dunia, benih tetanan alam dunia, hewan khusus tetenan sepon tud dari swarga, seteten na kanjeng Nabi Muhammad dari perjalanan Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa seenya maki tetenan burak. Sekadar Pak, karena conton sianya mabal gadab, conton sianya mahemar, jarang badai matura. Jadi tore untuk gempang ifaham di kaula ajunan tetenan buruk ento mirip jeren pada aso kompak tapi beda beng-bengah. Sebagian ulama ada buaki muan cepon aroba manusia. Tapi debu selain punten pada aroba hewan keng pepen si mirip manusia pon. Para rabu pada mulja akhirnya sampuna keluar dari masjid teretan kanjeng Gusti Muhammad epong ke katetenan buruk ento bi malaikat Jibril. Jibril bada ekangana tak ngampong katetenan buruk ento. Mikail bada ekacera juga tak ngampong katetenan buruk ento. Buruk ento marin ngabra para rabu pada mulja. Jibril dan Mikail juga ngabra keng kentak ngaputu akidah ke hewan buruk. Karena malaikat Jibril andi beng-beng, malaikat Mikail andi beng-beng teretan. Berangkat pangken perjalanan Gusti kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk menapa sepanjang perjalanan Isra sepanjang perjalanan Mi'raj Allah Subhanahu wa taala mapat dengar dek ka Gusti kanjeng Nabi Muhammad dek kaanian kejadian sekang sambuin tanpa kasokana Gusti Allah perkara kento tak kira katawen tak kira ngelen bi kanjeng Nabi Muhammad namung kasokanin imalam mangken imalam ka into papadeng dek ka Gusti kanjeng Nabi Muhammad ampon Jibril mangken berangkat ngateraki kanjeng Nabi Muhammad Adam idampingin juga malaikat Mikail mangken buruk ampon ngabur berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dapat dek kasitong tempat Pak dalam perjalanan ka into kanjeng Nabi Muhammad wajada sautan. Mangkida ka suara. Ya ini merang suara. Suara kento cepon Pak Bu. Seneng piar saakibi kanjeng Nabi Muhammad. Ibaringin kalaban rihan tayyibah. Ibaringin kalaban bau sangat room. Lebih room dari minyak misik. Karoom mendataining penting aki kalaban room selain. Akhirnya para rabu pada mulja mator kanjeng Nabi Muhammad dak malaikat Jibril ma hadza saut ya Jibril wa ma hadhihi raihah. Suaran panapa ka ento Jibril?
ben bau kento macek ro oma baun panapa kento Jibril. Jawab di Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, hadza sautul jannati wa hadhihi raihatuha. Muhammad, panika suaran swarga, panika bau sero om kento baun swarga Muhammad. Para rabu pada mulja. Aswara de remah swarga i waktu kento non. Apa esen suaran swarga sepereng bi Kanjeng Nabi Muhammad? Ternyata para rabu pada mulja. Swarga kento tak bel-embel, tak cat-pecat, tak buambu, apur main, minta, malalah, nyuun malolo ka Gusti Allah kalaban pamator, Rabbi atini ma wa'adtani. Ya Allah, orang-orang syarok torok perintan ajunan ni alam dunya kadisa. Orang-orang semampu ajawin larang na ajunan ni alam dunya kadisa. Seaten iman. Lakon arok torok perintan Islam. Bila saya pamasuk agatan kula ya Allah. Dan kula tampan kerong Gusti. Dan kula tampan kapuru Gusti. Caipon swarga. Apa arten si putih petek dari kejadian kento bi kaula ajunan. Kento beni namung sakater cerita Pak. Toreh percerita sesempat dan kula. Ajilas aki torek kalak faidan. Kalak manfaat. Ambil hikman. Panapa kento saya maksud dari debu kento non. Pak, orang arok torok perintan Allah. Orang ajawin larang na Gusti Allah. Dan ni namung andi arpen bekal selamat masuk ke swarga. Orang aki badanya alam dunya. Swargan la kerong di alam akhirat. Orang aki badanya alam dunya Pak. Swargan la tampan sokerong, swargan la tampan sengarap, siang hari siang malam, semator dek ka Gusti Allah, apur main, kau orang-orang sandi ate pangatako dek ka Gusti Allah, seipukteen kalaban cakang arok torok perintan ben mampu ajawin larangan na, tani kasih kakerong swarga, tani kasih arap swarga, tani kasih baamba swarga, tani kasih pentas swarga, swarga kaburu, setapang kiaban orang kento, manter tepada kaula ajunan sateja, amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Para rabu pada mulja baun swarga dari room Pak. Tengkula tak bahasa nikmat-nikmat selain. Akati sejil oning tengkula nyampayaki. Dari room swarga kentonon ekeding dari jarak perjalanan 500 tahun. Gelap pada jarak perjalanan 500 tahun di kaimah dari bumi ke langit kapeng sitong. Cak maturen, cak saking swarga kento badai langit kapeng sitong, musteh baun ampon depak dek ke bumi teh. Keng mun ring bumi kento ngiding ke baun swarga, mun sing ngiding swarga kento ngiding baun swarga kento reng lake andi bini, reng lake andi anak, reng lake andi dunya, ekolopain kap di binin teh, ekolopain anan teh, ekolopain dunyan teh. Pakaro repot so si anges-nges melolo Pak, ajiling kalangi melolo. Repot bense anges-nges baun swarga, ekolopain binin, ekolopain anan, ekolopain dunyan para rebu sepada mulja. Kento derin oma swarga. Namun Pak, baun swarga saya keding dari jarak 500 tahun dari room kento beni yubral bi Gusti Allah. Tak sakapin orang kento rezeki ngiding ke baun swarga. Nah kau tu saya masuk ke swarga Pak. Ada dua kelompok haram baun swarga masuk ke elongan. Kento hikmah saya kau tu ambil, saya kau tu petek bi kaula ajunan. Bada dua kelompok maka tu saya masuk ke swarga. Dua kelompok itu haram baun swarga masuk ke elongan. Pasera kelompok saya pertama al-aquli walideh. Kelompok saya pertama semak kotu masuk ke swarga alias malarat masuk ke swarga. Baun swarga haram masuk ke elongan. Kelompok saya pertama orang kelompok orang langka kareng tua du. Orang bengal kareng tua du. Orang nyakein kareng tua do. Orang masuk samaruat maposang mabiringsang de pekira pangkeliin orang tua do. Kaula ajunan manter pada selamat. Amin Allahumma. Amin. Kento kelompok saya pertama. Kelompok saya nomor 2 para rabu saya pada mulja. Qati'ur rahim. Malarat masuk ke swarga. Mak kotu saya masuk ke swarga. Baun swarga haram masuk ke elong apa serah. Orang seta akor bentare tanah, orang sedih ben pelen, somo soan bentatangken, tulip tampein, tulip abece,
cek sampai kiba ke alam kopur rosak bentaretan tak akor ben pele korpongkoran bentatang ke cek kasangu mate muntro pada pecera muntro pada selamat muntro pada aulia tambahan pengapuran Allah tambahan kanisrana Allah tambahan karena Allah ikan di orang si atapung bantaretana atapung ban pelan atapung ban tatangkan atapung aban tibi kalau ban pengapuran Allah ban kanisrana Allah ban karena Allah manter tepada kaula ajunan sateja amin Allahumma amin. Ikan di orang sepeka ban pelan peka bantaretana peka ban tatangkan berarti orang kita yang arantas aban tibi dari kanisarna Allah maka aban tibi dari pangapuran Allah majau aban tibi dari karena Allah mun kadung mate idilim kabadan ketika intonon berarti orang kelak mate para pantai kanisaren bi Allah mate para pantai sapora bi Allah mate para pantai karanen bi Gusti Allah mun late karanen te sapora te kanisaren maka mati orang gila idalam kabadaan posang bering sangkarem idalam seksaan na Gusti Allah dan kulaban pancinengan mantar pada selamat amin Allahumma. Berangkat malaikat Jibril para Rabu sepada mulja menuju Masjidil Aqsa. Akhirnya kanjeng malaikat Jibril sami'a kanjeng Nabi Muhammad wajada sautan munkara warihan khabithatan. Debun kuste kay debun ketap kay intonon kanjeng Nabi Muhammad sapeli ke saya ada sampun ada pada ke tempat lain mireng suara sesangat nakoen suara sesangat mata pernah kapangkelin kanjeng Nabi Muhammad suara setak nyaman piar saki bi kuste kanjeng Nabi Muhammad salah suara ke ento nakoen paski iperingin kalaban bau sesangat beceng la cumator kanjeng Nabi Muhammad dak malaikat Jibril suaran panapa ke ento Jibril mak sapeli ke saya ada baun panapa ke ento Jibril mak sapeli ke saya ada leres Muhammad cepon malaikat Jibril ke ento Muhammad suaran neraka Muhammad ka into baun neraka Muhammad le pada keajunan aswara dalam neraka ternyata pada pak neraka ka into ben swarga suaran pada pak pamintan pada pak ipakwa bi neraka rabbi atini ma wa'adtani bila ya Allah orang-orang sekafir sebagai alam dunia kadisa bila ya Allah orang-orang semunafik sebagai alam dunia kadisa bila ya Allah orang setatorok perintah ajunan alam dunia kadisa bila ya Allah orang sarompak larang na ajunan karo sebagai alam dunia bila karo orang-orang karo sepa masuk akatan kula ya Allah dan kula tampan kapuru kuste dan kula tampan kerong kuste apa arten pada ben ada pak orang keluar dari atorna Allah orang tak atorok perintah Allah orang arompak larangna Allah benina mung terancam dekal calaka pagi akhirat orang ngeki badai alam dunya nurakan larap ngarep dari alam akhirat orang ngeki odi alam dunya nurakan la kerong tampan dari alam akhirat manter tak tepada kaula ajunan setajah amin Allahumma amin Allahumma amin. Pada Rabu pada mulja sebelum makalah sakit leher pani kawan pun cincin kan paling sekonik saja mbak sebab cerita Isra Mi'raj kentonon muni pahata mah eki akati sampun maklum bani kau ingin bi para masyayikh kento muni pahata mah ibahasa kalaban secara mendetil makin 6 bulan tak kira mare pak eki sementara apa nih kak wakton sekonik dari kadin toh ngireng kan ka imam ampun abdina ban kan ka imah bisan abdina nyampayaki dari sekater cerita Isra Mi'raj untuk petek hikmana para Rabu pada mulja kuste kanjeng Nabi Muhammad dapat mangkenda ke Masjidil Aqsa sampun dapat ke Masjidil Aqsa beliau kanjeng Nabi Muhammad tonton bi malaikat Jibril ikiba ke dalam masjid tinggal dapat ke dalam masjid pak kanjeng Nabi Muhammad tonton bi malaikat Jibril akhirnya malaikat Jibril adzan caipon ulama adzan pada ban adzan sayang kuitan kula ban pancingan ilmu pajang selama waktu la adzan karamun sayang kuitan kula ban pancingan tujuh nah manggila orang siapa aja ngada ke masjid manggila orang siapa aja ngada ke musalla atau minimal aparing uning kalaban cek waktu ampun lah masuk la adzan malaikat Jibril imalam kain to pasera siolog pasera setikanin sampun mari adzan malaikat Jibril ternyata Rabu roh-ron para nabi, Rabu roh-ron para rasul, Rabu
para malaikat, bahkan iriwayat aki roh ron orang-orang mukmin seset dari sebelum kanjeng Nabi Muhammad dari umat-umat Nabi ban Rasul seka ada pada parabu kapi malam keintonon. Seampun-ampun akempo kapi orang-orang sebut dari para nabi ban para rasul bahkan para malaikat juga roh ron orang mukmin seset sebelum kanjeng Nabi Muhammad la apolong kapi malam kak disa. Akhirnya kanjeng Nabi Muhammad bi malaikat Jibril tonton iki be kami mihrab. Pana apa mihrab kento tempat paimaman, pangimaman. Ternyata terjadi malam keintonon sepatutnya imam benih Nabi Adam bulan sengadeun. Benih Nabi Ibrahim bulan sengadeun. Benih Nabi Musa, benih Nabi Isa, benih Nabi ban Rasul selain ternyata sekebai imam malam keinto kusti kanjeng Nabi Muhammad. Panapa maksudnya kento terang kia juna panjenengan? Dan panapa mahal kento terjadi? Napas kanjeng Nabi Muhammad sekebai imam. Sopaja iakonin bi para nabi. Dan sopaja iakonin bi para rasul. Bahkan sopaja iakonin bi umat-umat nabi seka ada bagian seiman. Kenmelan aron panggil malam kento. Dan sopaja saksian bi para malaikat ahli langit dan malaikat ahli bumi. Malai akonin ben isakseen dan ikauningin ja saungku na kanjeng Nabi Muhammad kento imamul anbiya wal mursalin ja saungku na kanjeng Nabi Muhammad kento pamimpin na para nabi pamimpin na para rasul bahkan kanjeng Nabi Muhammad kento para rabu pada mulja nabiyul anbiya wa rasulul mursalin bahkan kanjeng Nabi Muhammad kento nabin para nabi rasul para rasul ja saking Nabi Musa bed jepo ke zaman mangken pakun Nabi Musa rasul pakun Nabi Musa nabi pakun ketebe Nabi Musa Taurat keng Nabi Musa harus atoro undang-undang kanjeng Nabi Muhammad harus iman dak kanjeng Nabi Muhammad ban kotu abentoh dak kaperjuang na Gusti kanjeng Nabi Muhammad sesuai kalaban syampon epon tut janjin di Gusti Allah Subhanahu wa taala isi tong ayat di dalam Al-Qur'an wa idz akhadzallahu mitsaqan nabiyina Allah Subhanahu wa taala kento pernah muntut janji dak ka para nabi dan dak ka para rasul. Panapa janji sepon tut ka para nabi ban para rasul la tu'minun nabihi wa la tansurunna. Nabi-nabi, rasul-rasul. Mun kake japo ka Muhammad senga wajib kake iman, ban wajib kake atoro, ban wajib kake abentoh dak ka perjuangan Muhammad. Para rabu sepada mulja. Ngereng beda hikmah si putu yungkap malam mangken dari kak dinto kejadian para rabu pada mulja. Makin beda pertanyaan nang Al-Quran mana kakek kapti para nabi dan para rasul dak ke Rasul Muhammad sepekal keluaran nang akhir zaman. Walatan surna benolongan kakek kapti Rasul para nabi dak ka agaman Muhammad dak ka perjuangan Muhammad. Pertanyaan apa? Allah ampun uning. Cek para nabi ben para rasul kento lah tak kira jepuk ke kanjeng Nabi Muhammad. Allah ampun uning. Tapi maki perintah latan surunna mun soal iman gempang parjaja pak. Cek bekal beda nabi akhir zaman paling utama nabi paling utama rasul seiutus si akhir zaman. Pod gempang parjaja mun soal iman kento. Artian gempang ikam beraki. Tapi daremna saya maksud latan surunna. Mi pakon mi Gusti Allah. Padahal ampun dikau ningin bi Gusti Allah, je Nabi ban Rasul tak japo kah? Zaman kanjeng Nabi Muhammad. Dari cara nolongin cepon ulama. Ayo, agaman kanjeng Nabi Muhammad. Sefat kanjeng Nabi Muhammad. Dan sefat sahabat. Dan sefat agaman. Dan sefat umat. Kabala ka umat kaki. Musa, kabala Muhammad jadiya. Terangaki sefat. Terangaki sifat sahabat, terangaki sifat umat, dan terangaki tentang undang-undang ke umat. Nabi dan Rasul tertuntut sakeinto para rabu pada mulja. Jadi kanjeng Nabi Muhammad ampuni kenal bi para nabi dan para rasul dan para umat. Umat kanjeng Nabi Muhammad kenal, sahabat kanjeng Nabi Muhammad kenal. Sitang contoh. Dalam kitab Sirah Halabiyah. Sahabat sepa empak itu cepon beda futun ampunan nang kitab-kitab seka ada.
Sayyidina Abu Bakar itu kena ban futun. Derin jelas Pak. Pada kejadian para rebu sepada mulia ulama ada buaki. I dalam kitab Sirah Halabiyah kento, cak Sayyidina Abu Bakar kento, ampun iman dak kanjeng Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, sebelum kanjeng Nabi Muhammad diutus dadi Nabi. Bayangkan. Sayyidina Abu Bakar, sahabat terdekat dengan kanjeng Nabi Muhammad, Afdalul ummah, ba'da Nabi Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar kento biya ulama inyataaki, ampun percaya atas kana pindah kanjeng Nabi Muhammad sebelum kanjeng Nabi Muhammad diutus dadi Nabi. Dari mana cerita? Sebelum kanjeng Nabi Muhammad diutus dadi Nabi teretan penting gitu kau nengin kau le ajunan. Kento tambahan ilmu. Gusti kanjeng Nabi Muhammad sebelum diutus dadi Nabi. Kento orang-orang alim dari orang-orang ahli kitab Injil, dari ahli kitab Taurat. Kento pada ngambek kapdite. Kekeluaran Nabi akhir zaman, uning ban ciri-cirin. Isi tonggok teh, sebelum kanjeng Nabi Muhammad itu yutus sebagai Nabi, kita ilantik sebagai Nabi, Sayyidina Abu Bakar itu pernah mios dak ke Yaman. Akhirnya Yaman itu Sayyidina Abu Bakar, tapangki sarang sitong syekhun alimun min ulama'i ahlil kitab. Tapangki sarang sitong kiai dari lem alemah orang-orang sekaada seuning da kesen Taurat uning da kesen Injil berarti mun uning kesen Taurat ban Injil uning ke ciri-ciri Nabi akhir zaman ban ciri-ciri sahabat ban ciri-ciri umat akhir Sayyidina Abu Bakar tebak temu bi si alim gila anta harami teh kakeknya dari negara haram. Kakeknya dari orang negara Mekah kakek. Naam, iya tebun si Abu Bakar. Mak tahu kakek. Anta Quraisy. Kakek dari golongan Quraisy saya. Aduh, iya mak tahu kakek. Anta Tamimi. Kakek dari golongan Tamim. Taim ibn Murrah. Iya engkau lah turunan Tamim engkau. Mak tahu kakek. Iya. Ya tersebut cila kaki jadi beda tanda tak ya. Ya tersebut cila kaki jadi beda tanda tak ya. Benipo kanga kaki sekacer jadi beda tandan kia. Lu kaki mah tahu. Uning diketa bapak. Uning diketa bapak. Lu marah. Mun ciri-ciri selain ya ala padang. Marang kau tawa. Engkau tawa. Enjata buka. Muntah jelas apa rahasian? Beda apa kakek mapas tahu tentang ciri-cirin sengkok? Anta sahibu Nabi akhir zaman. Kakek deki sebekal tetia teman dekat Nabi akhir zaman sebekal lepak lawara sekecil aki ina ke Mekah. Sekecil aki. Ibu kai patawi sedang berkarya. Sebedi pukang sekacir. Arya sebedi atas tang bucil. Pas ada bu. Anta huwa wa rabbil Ka'bah. Anta huwa wa rabbil Ka'bah. Demi pangeran Ka'bah. Lang kok yakin. Kakek Abu Bakar teman dekat sepertama dari Nabi sebekal epakal waraka alam dunia. Iya. Apakah kisi berangkat dan nak langi din kabar jadi salah beda pengangkatan sitong orang sebagai Nabi akhir zaman? Ada. Iya. Singkat. Engkau asorat nah. Kepun esen sorat itu syiiran. Esen sorat itu syiiran. Ayat sorat ribaki. Deki bila ampun ilantik Nabi jadi angkat tang sorat ribaki. Baleman Sayyidina Abu Bakar ke Mekah. Depak ke Mekah bicawan teh. Cak Muhammad nubi aminas sama. Cak kanjeng Nabi Muhammad kento. Ampun ilantik. Iangkat sebagai nabi. Abi cawan kapi bagian sonadi di Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy ampun yayo saya bahas tentang Arya Muhammad ngaku nabi, Muhammad encan ilantik sebagai nabi. Rabu Sayyidina Abu Bakar ikercu di bagian tokoh-tokoh Quraisy karena Sayyidina Abu Bakar itu termasuk dari tokoh Quraisy. Ya Muhammad berdengak kakek ngaku ilantik sebagai nabi. Dalam kakek pendapat kakek. Beda di masa itu orangnya. Ya beda Roman. Lu mayu. Tok pak.
Dok, dok. Keluar. Pas langsung ada bu kanjeng Nabi Muhammad. Ya sahibi, Aba Bakrin. Tang bareng Abu Bakar. Inni Rasulullahi ilaika wa ilan nasi ajma'in. Engkau kon pakona Allah. Engkau lantik sebagai Nabi. Engkau kon pakona Allah dak kakake benda setejan manusia. Soal bi sidina Abu Bakar. Wa ma alamatuk. Apa tandan kakek Muhammad cek kakek Nabi. Makor sokor ngaku Nabi kakek. Tandan cek sengko Nabi. Kematang sorat dari orang Yaman saya sorat dan kesengko. Kematang sorat. Saya pakirim ke kakek. Langsung sidina Abu Bakar. Man amba'aka hadha ya habibi. Aduh, tangbur leburan, tangga kasih. Siapa saya beri kabar ke kakek ya? Al-malakul azim ya'ti al-amdiya min qabli. Ares saya beri kabar ke sengko, malaikat sesengat agung, Jibril sekencang rabu dek nabi-nabi seka ada. Siapa yang kabar malaikat Jibril langsung kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar tanpa banyak rembek langsung matur ya juna kanjeng Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Nyakseen ten kula jak tada pangeran angin Allah dan nyakseen jak songkuna ajunan Muhammad. Ampun yakin ten kula ajunan kon pakona Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi para rabu pada mulja, akum pola para nabi, akum pola para rasul, isaksien bi para malaikat, ben isaksien bi orang-orang semu'min, siampon sete sebelum kanjeng Nabi Muhammad, kentoh nganyar na perjanjian, ben pada ngakoh, jak kanjeng Nabi Muhammad imamil anbiya wal mursalin, jak songkuna kanjeng Nabi Muhammad pamin pina para nabi, ben pamin punai para rasul, dan kule ben panjenengan salaku ummatah, muka manter parengna mampu arok torok perentan, dan mampu ajawin larangan nah sehingga kaulah ajunan norok bunte dari alam dunia kantos ka dalam swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Samangken ipabelia da ka ajunan mun aben tak kapuru-kapuru anten kula, mun aben tak apaya-apaya anten kula. Taria korang pana pacokop. Korang pana pacokop. Makin nginum lu. Dak remeko? Orang gitu lah. Allahumma salli ala Muhammad. Para rabu pada mulja. Gusti kanjeng Nabi Muhammad mangken secara singkat Pak, ipa keluar dari Masjidil Aqsa. Ternyata Pak, iya den Masjidil Aqsa kento ampun siap anda setetenna kanjeng Nabi Muhammad dari bumi kalangit kapeng sitong ben saterus. Lah sekota anda kento non mun sekota mirip pada ben anda kaula ajunan apang pang dua pada bedeke teken. Namun sebagian ulama beda pendapat Pak. Ondek aja pun beda belu ondek. Beda pendapat sampai 10. Pon ngalak si belu. Ana pas belu ondek karena kanjeng Nabi Muhammad pada ki ke belu alam ke atas ke itu kanjeng Nabi Muhammad pada ke belu belu alam dari alam dunia terus alam langit kapeng sitong 2 3 4 sampai depak ke atas deki kanjeng Nabi Muhammad para rabu pada mulja kon dari macaran ungkan kanjeng Nabi Muhammad yang deka intonon ante se paling bede langit kapeng sitong Pak lakin to andan kento ketekan ajemput kanjeng Nabi Muhammad ka pada benelip ka di teh. Tak beda panapa nyaman jalan ikutuku besar tong kelesar turi pakaronik ke jalan tibi on ke atas tak usah tengka Pak. Hati kanjeng Nabi Muhammad kalau tinggal nongko dampingin bi malaikat Jibril pas kok tongkon kento saya jalan ke atas para rabu pada mulja. Kento cepon nun mun kaula ajunan ningalen tak kira atole kakangan tak kira atole kakacer kalau pain sakabin derin seneng ajilingaki gentenga bernan anda ke intonon. Tapi ya kau beter dengan syarat kaulah ajunan ke intonon maten laku du malam ngiba iman iwak toroh kento keluar kauloh nyabenyan orang mukmin bila mati saya ke into socan.
Bila sete socan. Itu. Tinggal para sete. Tahaddusan bin ni'mah. Benuntuk nyangka bagus. Kalaban bagus siapa nyangka. Mancar sesuai kalaban kenyataan. Amin Allahumma. Tahaddusan bin ni'mah. Orang sepotan kule waktu para sete kento mencelak ke atas pas aketep tibi. Biasanya mencelak langsung cekak, Pak. Mencelak langsung cekak. Lah tinggal mencelak sakadin toh di ulama tinggal ampun lah jelas sete pakon angak kalaban minyan pas rob sakain toh. Dekik norok bunte gitu, dekik gitu pas ain tep bulu kecil gitu. Anu, bulu kodan gitu. Ton. Napa kento nun waktu mencelak ke atas? Ngatelen ka roh sekeluar. Ben ngatelen dek ada kan. Lah roh dan kuleban panjenengan deki waktu setor ke atas bekal arasaan na lebet etetes etetenin kanjeng Nabi Muhammad imalam mi'raj. Amin Allahumma. Tapi dengan syarat setu kaula ajunan kotu setu ngibai. Sabab orang kento beda dua, Pak. Beda mate kafir, beda mate i. Lamun reng kafir kento roni tajak koncur teh. Ipa keluar ke bebe, mundreng mu'min ron ipa keluar ke atas. Jadi cepon ulama Pak Bu, kento sepengalaman bagian embu, orang kafir kento non, ron ipa keluar ke beni jalan, nah pada banding bini rembi ipa keluar ke colon. Cering lebet ke jalan biasa lebetnya eka pateh. Pas kipa lebet e colo, lagi itu ring kafir, deki ron itarik ke bebe, mundreng mu'min itarik ke atas. Para rabu pada mulja. Pabeli ke asal teh. Dan kula ban panjenengan di waktu badi dalam tabu nembu 4 bulan 10 hari. Bada malaikat masuk ke dalam belenat nembu. Waktu ten kula ampun lah bentuk teti keng tadanya ban tak akuli. Kento roh etiop 2000 nembunan teh. Roh ipa masuk 2000 nembunan lake atau babi. Bukten ting lebih dereng lembi lake ban bini coba ke bu nembunna. Lecak tak lecak? Lecak polan anyar ki masukin roh. Mun mangken kalian ban beton teh. Coba abid. Coba lah ke ku. Kalian ban beton. Nah, deki itu apa keluar ka panika teh. Roten kule ban panjenengan dengan syarat ngiba iman apa keluar ka asal. Nah, ulama abung beng tentang kento tapi itu ada hikmah nun. Cepon ulama enten arroria teh apa keluar ke bunembunan. Apa keluar demak. Ipa keluar ke jolo. Apa bukten? Setiap orang mati pasti anganga. Ada orang mati pakai kep teh. Ada. Milar kapan anganga pa kon totop, Pak. Malah solo talen kali ben surban ta ko yok toy pandin marin colok ka masukan ai. Jawab ya ulama manja. Pakku nar keluar ke bunun-bunna. Manganga colon. Keng tapi jaro. Ngatawen ke malaikat lah, Pak. Ka malaikat senya budenya bela ngatawen teh lambak beda make pocong mungkin sampan mari teman nyaksen di murda aja. Aro nyami make pocong pelan mati odi po. Karo beni mati odi boleh kelenger ke ngabit. Dan kula matur ka kiai pocong gila kata bangki dan kula telo kali sitong tempat ke. Panjenengan i waktu amimpe arasa mate kento ningalen ke malaikat maut. Saya nyebutnya ben panjenengan pacucur punten oh panjenengan tak mate ke. Panjenengan tak mate, panjenengan keng kelenggar leres guru dan kula kiai pesera Muhammad Dilembara ada busa kadin to dan kula tak mate tapi dan kula kelenggar engki panjenengan kelenggar dalam kelenggar panjenengan amimpe. Mun panjenengan ninglen ke malaikat maut dak burungen teh. Tak kira dadi make pocong asli sampean. Agela panjenengan mula ninglen ke malaikat maut tak kira dadi make pocong asli ngobingko. Ngelkel kula ningki make mentur lancung umur haji dia tak lepas dia takok ke mate. Munaslin bu kirimis teh kirimis engki mun nyabuda roban ring mukmin mun nyabuda nyaban ring mukmin derem mah genteng alos room sopan malaikat maut kento non pas idein kento isaleran kento atau les la ilaha illallah. Tetireng mukmin kento kenapa boleh kita ke Nabi Anan? Kenapa kita boleh kita? Makita tal kena teh malaikat maut ampunan sinalken melalui saleran. Ari mun reng mukmin. Mun maten arek mun nyabudenya ban reng kafir, nyabudenya ban reng munafik, nyabudenya ban reng sereja dosa. Ayong siong teh.
Ekodan. Ekodan benilau ni teh. Lamba kanjing Nabi Muhammad kento non teman isosol tatangken. Rasul, inna fulanan qad yajudu bi ruhi. Karo tatangken panjenengan santren panjenengan mangken kento songkan sangat Rasul akada tak dia boleh kak berkah kanjing Nabi. Kak berkah kanjing Nabi Muhammad. Tinggal pak kedalam kanjing Nabi Muhammad ada bu kalaban orang setek ketawen bi keluarga kento. Ya qabidal arwah. Tokang cabudanya apa? Kanjing Nabi Muhammad lah ninggalain pak. Ke malaikat maut karakun ngantos waktu. La malaikat maut la beda yolon. Malan mun benga sapokeng tadi ketap kento non. Benga sapokeng to mun beda orang nyace nyaba. Serocek kenengin yolon tako aganggu ke malaikat saya nyabu dai. Ngutila nengeneng jadi la ngalle kapi neng yolon tak kira aganggu teh. Aku ni pakarapak. Ay benga sapo teh tadi ketap teng lu tak ning mangkin. Orang mun parapan nyace bebi benga sapo teh bekineng yolon. Tako aganggu ke malaikat saya nyabuta nyambe. Coba lalai kapi sebede yoncur nang yolo. Saya kangen nang yolo sebede kacen nang yolo malaikat repot iya. Mata ben seodi jadi ya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kenapa debun kanjeng Nabi Muhammad? Ya qabidal arwah. Iku apa? Lekin tu malaikat maut karing mukmin oleh Allah selepasan Pak sampai dipesan kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ya qabidal arwah, sekencang mamatian orang, sekencang nyabudan nyaban orang. Ya Azrail, malaikat Azrail, ya malakal maut, malaikat maut, urfuk bisahibi fa innahu mu'min. Malaikat, launin mareniki, panjenengan senyabu de panika santreten kuleban panika reng mukmin. Panika santreten kuleban panika reng mukmin. Pesan bi kanjeng Nabi mak. Kento santreten kula, dari mas santre ko. Kento reng toro katen kula. Jadi muntroy laon na. Toro. Perentan kanjeng Nabi Muhammad. Innahu mu'min. Kento reng mukmin. Singak launin. Pas ijo wabi malaikat. Cokobater Muhammad. Paseneng panggalin na ajunan. Taperak ajunan. Fa inni bikulli mu'minin rafiq. Dan kula Muhammad. Munyabudanya benreng mukmin. Ilaonin bitan kula Muhammad. Ilaonin lain ben nyabut. Nyaban orang sekencang tada kamping aper woy. Allahumma salli ala Muhammad mentar pada selamat amin Allahumma amin. Para rabu sepada mulia keintonon keinton tetingireng dan kuleban panjenengan toro perentan Islam malema tengi beiman deki waktu ten kula aglawup ngatawen dek karros keluar ban bekal ten kula panjenengan le bedaian deh seeteten kanjeng Nabi Muhammad imalam mi'raj amin Allahumma amin. Berangkat kuste kanjeng Nabi Muhammad. Dapat ada kalangi kapeng sitong para rabu sepada mulja. Langi kapeng sitong kento kanjeng Nabi Muhammad. Iki banyatar bi malaikat Jibril. Ningalen tanda-tanda. Kakobasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ningalen parkara-parkara. Si antik ban ani. Bani kakak sambuin bi kanjeng Nabi Muhammad. Sepanjang alam langi kapeng sitong. Akhir kanjeng Nabi Muhammad. Ningalen orang laki alengki tas korse. Ikan ngena orang kento nun bada orang tengganteng tinratin terak muan nun durin terak muan wujuhuhum kal qaratis iku apa ketap kento saleran jadi pada ban buku pote durin cek poten laki ban bini kengi kacira orang salengki kurse jadi bada orang laki ban bini bu are kalau pain mancing durin kasambu toju bu nih serakana deki kayak toot bu toju ngasambu kana tapi jeje. Iku lopain teh mancing. Nih seri. Kacer ro beda orang ayong siong, manusia yang taro ba manusia ba. Ayong siong laki ban bini bureng biltung muan nakoen merengis ngabesaki Pak. La orang selengki korse kento bideni ngalen kasekangan Pak. Perak bunga sokor de ka Gusti Allah. Kenting ningalen de ka orang-orang sebede kacer kento Pak sosarwat mular Pak. Akhirnya matur kanjeng Nabi Muhammad malaikat Jibril man huwa ya Jibril wa man ala yaminih wa man ala shimalih. Jibril pasira karo selengki korse karo Jibril. Pasira orang sirate ramuan sebede kangan karo Jibril. Pasira orang sireng burung muan sebede kacer karo Jibril. Karo Jibril bila ningalen kasekangan. Kaisa karwa perak bunga jemper asyokor da ka Allah. Kengting ningalen ka kacer karwa sosarwat karwa mular Jibril. Ijawab bi malaikat Jibril huwa abu ka Adam.
Muhammad karo raman ajunan, karo raman ajunan, kento orang sepon ajunan. Nabi Adam asala nabi, asala rasul. Saya keluar ke alam, Pak. Mun asala nabi ben asala rasul kento kanjeng Nabi Muhammad karena nabi ben rasul ben langit ben bumi ben isen kento eka kebai dari kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ana awwalun nabiyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi. Engkau awal nabi i waktu seitetiaki tapi engkau keluar di budi ke alam tuny. Keng make keluar di budi ke alam tunya ben umat deki bekal masuk ada ke dalam suar. Amin Allahumma. Amin. Para rabu pada mulja. Akhirnya nun sampun ke into Pak. Karo Jibril pasir sebagai kangana. Karo bagian setan ganteng rate ramuan karo Muhammad. Karo nak poton Nabi Adam. Deki sebekal andi bagian masuk ke swarga muga manter. Dan kuleban pancingan termasuk orang yang sebagai kangana Nabi Adam. Amin Allahumma. Nak foto kaula ajunan termasuk orang yang sebagai kangana Nabi Adam. Amin Allahumma. Karwa Muhammad bila ninggalin kakangan perak, seneng, gaga, bangga, asyukur dek ka Gusti Allah. Tapi saya kacer karo Muhammad laki ben bini saya tak jeleng orang karo Muhammad sayong siong karo Muhammad semerenges jeleng kimuan karo Muhammad karo nak poton Nabi Adam Muhammad sebekal andi bagian masuk neraka pagi akhirat Muhammad. Karo Nabi Adam cek lecak-lecaan abah, cek lecak-lecaan ring sepo Muhammad karo ting ninggalin kakacermu lar Muhammad karo sosa Muhammad mikirin nak foto sebekal iserete ke dedem neraka. Apa dari kento mi yang kaki keajunan panapa hikmah seputu petek dari kejadian kento sopaja ikau ningin bi kaulah ajunan sopaja tetipa burukan di ikan di kaulah ajunan bahwa ureng sepo kento non bekal bunga dunia akhirat kalaban bagus nak poton sapa ni kejukan reng sepo kento non bekal ruwede dunia akhirat kalaban juban tengka lakon nak foto dari kento tore para rabu pada mulja. Asyabab kento pasantren kaula ajunan. Asyabab madrasan kaula ajunan. Asyabab pondok kaula ajunan. Supaya jadi contoh bagus kana foto. Nak foto kaula ajunan mulai dari umur 7 tahun bahkan mulai kecak mulai dari umur 5, kecak mulai dari umur 6. Tuli tetep kamu sholat ustad semorok Al-Quran tetep ka diireng na pancinengan si ustad siampon abadaki madrasah patorok dekah pesantren edairan pancinengan siampon nampung santri laki ben santri bini apa napa auladuna akbaduna anak foto kaula ajunan kentonon mulai dari anak sampai kompoi pio kerepek kurubak terus sampai kare kiamat kento buan esen ate kaula ajunan. Mun kacong ceping kaula ajunan tetina foto sepekus ke Allah. Bekus tengka lakon kakabulan Allah. Maka kaula ajunan, ate kaula ajunan. Abua bunga, abua perak, abua senang tunya akhirat manter sekak dintu abadan. Amin Allahumma. Keng mun nak foto kaula ajunan. Terlantar irot torot bireng tuan. Tauning iman, tauning Islam. Tauning perintah Allah, tauning larang na Allah. Akuling alasannya mana. Sepenting nyaman kaaban. Maka mereka orang lain. Kelanon para rabu pada mulja. Cak sampai ke alam kopur yang tuan sepo sanga sebiring sanga. Ngudi alam tunya tapekot. Tak ning ke barat, tak ning ke timur. Tapekot kala benteng kacuban nak poton. Posang itani inna. Ujang ilim kulkas. Mikirin. Cubaan nak nak foto muka mantar kacong ceping kaula ajunan nak foto kaula ajunan mabunga macemper mapera ketunya akhirat amin Allahumma amin Allahumma amin itanyakin boleh Pak toko dan kulang alak sanya mana TV korang mana Pak Jokop korang mana Pak Jokop korang mana Pak Jokop mantar kuat kan para rabu pada mulja Kanjeng Nabi Muhammad makin iki bemius bi malaikat Jibril ungka langit kape ngetong 2 3 4 5 6 petok mun kala perlangi are tak mahare make 3 bulan. Para rabu pada mulja sampun ada pak ke di atas seneng langit kape petok Kanjeng Nabi Muhammad kait diberi ajunan Allah Subhanahu wa taala benih kun namung mireng dek kabun swarga benih namung ipaninggal dek ke swarga tapi Kanjeng Nabi Muhammad ngitinin masuk ke dalam swarga. Para rabu pada mulja. Salah stalin kainto secara singkat Pak. Karena kainto benih ceretan saya kaparno. Tapi hikmah. Maren keluar dari swarga kainto kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad
ipaningalen de kabede na nuraka. Te ipamasok namung ipaningalen de ka nuraka. Coba tanya aki. Panapa hikman kanjing Nabi Muhammad? Mi ipauning de kabedaan swarga. Ben ipauning de kabedaan nuraka. Mulai kanjing Nabi Muhammad ki badai alam dunya. Hikmana kainto nyerep bedempak perkara sekau lebih umat. Kanjing Nabi Muhammad pertanyaan nami lay pauning dak ke swarga ben neraka mulai dari kanjing Nabi Muhammad badai alam dunya. Mata pauning dak ki bayi akhirat. Hikman kainto nyerep ekau le kaula ajunan bedempak dua ekau le kaula ajunan i alam dunya. Dua bekal ekau le kaula ajunan pagi i alam akhirat. Panapa hikman para rabu pada mulja sekau le umat dari ningal na kanjing Nabi Muhammad dak ka swarga beningal na kanjing Nabi Muhammad dak ka neraka. Para rabu pada mulja saya pertama untuk masuk faham dak ka arte kento kanjing Nabi Muhammad kento nun arhamu min abaina wa ummahatina wan nasi ajma'in. Kanjing Nabi Muhammad kento lebih nisar dak ka umat. Etempang dari mak, etempang dari mbu, etempang manusia-manusia selain. Ada akata belas nisrah perhatina kanjing Nabi Muhammad dak ka umat. Mungkin munreng tua kaula ajunan atau kaula ajunan dak kana foto saya pikir sengak-sengak la lapar tangana. Sengak-sengak la arjeng tangana. Sengak-sengak la kering tangana. Bededim matangana. Ni kamu nabe. Tapi mun kanjing Nabi Muhammad saya pikir untuk umat kauntongan na alam dunya lebih pagi kauntongan na alam akhir. Nah, apa kanjing Nabi Muhammad mi paninggalan swarga ben isen? Ben apa kanjing Nabi Muhammad mi paninggalan da ka neraka ben isen? So aja kanjing Nabi Muhammad saja ningkat aki semangat untuk ngibe umat ke dalam swarga. Untuk panapa? Ningkat aki semangat ka kanjing Nabi Muhammad untuk menjauh umat dari apoi neraka. Leresau konon. Penting cengek ongku kanjing Nabi Muhammad. Man ongku kanjing Nabi Muhammad. Singibatan kula ben panjenengan ke dalam swarga. Man ongku kanjing Nabi Muhammad. Penting cengek ongku kanjing Nabi Muhammad. Semajawa kaula ajunan dari apoi neraka. Alhamdulillah. Kento dua separengaki nyerep dak kaula ajunan i alam dunya. Pagi akhirat dua teh. Kenapa? Karena kanjing Nabi Muhammad lah kenal mulai dari alam dunya dak ka swarga. Kanjing Nabi Muhammad lah kenal mulai dari alam dunya dak ka neraka. Kanjing Nabi Muhammad pagi tinggal ningalen ka swarga mak letak ka buruh. Semasuk ke dalam swarga, ting ninggalin ke neraka, maleta gugup, maleta keter, maleta tako. Kenapa parlon? Male masitong alatin umat luar swarga. Engki male masitong non. Kenapa? Waji ayo maidim bi jahannam. Iya reka into tinggal keluar dari kubur teh. Neraka jahannam kento ay pasemak bi Allah Subhanahu wa taala da orang-orang si kafir, orang-orang si munafik, orang-orang si raja dosa. Karena tegelap dan kula ampun laparing uning, neraka kento ampun kerong da ka ahlin teh. Tinggal ningalen teh ka keluarga ahli neraka. Apoi neraka kento aku lubuk teh. Ngamu ke beni wakton. Etaku bi malaikat pak tampar. Berempat tampar jahannam. Padahal kento paling ringan ang neraka jahannam kento no. Berempat tampar jahannam kento 70.000 Pak. Tampar jahannam kento 70.000 nun. Tong situ ngatampar kento sinyak kedin 70.000 malaikat para rebu pada mulja. Jauh saking ngabade malaikat sitong alepas dari tugas tak neku katampara la ahraqat ahlal jam'i qabla awani. Jakten apoi neraka kento dumpa ka padang mahsyar i waktu beni wakton ngamuk. Akhirnya para rebu pada mulja tinggal neraka kento ngak derin kerong Pak. Coba abid sekerong Pak. Abid serep ngarep Pak. Mulai dari alam dunia saya katero Pak pas ningalen jahannam kaahlin Pak. Kento kaburu icak kedi Pak. Tinggal icak kedin Pak. Derin kaburu cepon aduruk. Neraka aduruk. Lah tinggal aduruk kento nun
Orang semancing mahsyar kento dari para nabi dan para rasul. Apa boleh selain keker tukong kapi pak epak walolo nga para nabi dan para rasul. Lolo nga para nabi dan para rasul tinggal ninggalin jahannam. Bilbi neraka la adrerak pada satin. Lolo nga para nabi, Rabbi nafsi, pangiran dan kula tak ngerain ase lain kuste. Dan kula pasalamat aki kuste. Dan kula pasalamat aki kuste. Dari apa yang neraka kento lolo nga para nabi dan para rasul. Pas dere malolong dan kula ban panjenengan pagi waktu kento no. Illa kanjeng Nabi Muhammad lolo nga tak pada ban para nabi dan para rasul. Nabi ban Rasul kalau nyokon kesalaman na aban. Lah tak mikir potran, tak mikir rajin, tak mikir umat. Saya pikir kalau aban bi Nabi ban Rasul. Wa amma nabiyuna, anapun kusti kanjeng Nabi Muhammad. Ipak walolo nga kakusti Allah. Rabbi salim ummati. Ya Allah, pasalamat aki umatan kula kuste. Pasalamat aki umatan kula kuste. Kanjeng Nabi Muhammad tak rabat saya masuk ke swarga karena ampun kenal ban swarga. Kanjeng Nabi Muhammad tak gugup tak takok kan neraka ban tibi karena neraka lanya paka ada. Muhammad dan kulai haramaki bi Gusti Allah ngiting ka jasa te panjenengan. Swarga neraka lamarin nangin Pak. Cuti tak takok. Kanjeng Nabi Muhammad diperkenal ke swarga ban neraka. Mak letak kaburu si masuk ke dalam swarga, mak letak gugup ke neraka, mak le masih tong pangkelina alatin umat pagi, alatin ten kula iya junan Allah subhanahu, alatin ajunan iya junan Allah subhanahu wa ta'ala. Para rabu saya pada mulja tentang swarga Pak, mak letak karo ngarep. Di dalam hadis qudsi, itu mungkin paling akhir non, tengan-tengan ampun nyelo Pak. Khalaqtul jannata wa khalaqtu laha ahlaha wa bi'amali ahlil jannati ya'malun. Engkau ada tiaki swarga. Kepon swarga kento sebagian pendapat itu tiaki bi Gusti Allah sebelum Allah ada tiaki langit dan bumi dan isen swarga lah mereka kebaikan ada. Isamarin Allah subhanahu wa ta'ala ada tiaki swarga wa khalaqtu laha ahlaha. Engkau abadi orang-orang sebekal ipa masuk ke dalam swarga. Lah ulama ada buat kita retan kepon uring sebekal ipa masuk ke swarga sebagian lah tak ada yang alam dunia Pak, sebagian lah mangkat ke alam akhirat mentertep ada kam mak embu mak aja bu aja para pujuk para guru kaula ajunan saja amin Allahumma. Ya beda orang teh ki odi alam dunia kabere kata emor kada aja kalau kakerongin swarga mentertep ada kaula ajunan saja amin Allahumma. Ya beda orang apa kita pak keluar ke alam dunia. Orang yang kita keluar ke alam dunia. Kita lahiraki ke alam dunia. Kita bakal lahirakin ke alam dunia. Nanti tetap ada kakacong ceping nak foto kaula ajunan saja. Amin Allahumma. Lah itu tak cukup ngarep teh. Tak cukup ngambek teh. Tak cukup doa teh. Setiap ahli swarga beda koden teh. Beda tandan. Beda tatengger yang ahli swarga. Kita pangki Pak mulai dari mangken. Kenapa tatengger? Kenapa koden? Kenapa tandan? Wa bi amali ahlil jannati ya'malun. Tandan orang ahli swarga jadi ya orang semampu arok torok perintahan Gusti. Orang semampu ajauin larangan na Gusti. Mun tatenger kento bede tore latinin ikaula ajunan. Amin Allahumma. Katipana pa tatenger kento si bede ibadi ibini dan kuleban panjenengan. Katipana pa tatenger kento si bede nak foto kaula ajunan manter pada kapareng. Amin Allahumma. Amin pon. Wa khalaqtun nara. Banatatiaki sa engkau ada kanuraka. Wa khalaqtu laha ahlaha. Wa bi'amali ahli nari ya'malun. Dayaki yang kau ada tiaki neraka. Isamarin engkau ada tiaki neraka jadi ya. Engkau ada tiaki orang-orang. Sepekali pada tiap penduduk neraka. Sepekali masuk akan neraka. Para rabu sepada mulja. Wa bi'amali. Lah cepon ulama Pak pada bansi ada. Sebagian ahli neraka kento ampun lah berangkat Pak tak ada yang alam dunia. Lah berangkat ke alam kubur manter tak tepak kama embu ma aja para pujuk para guru kaula ajunan amin Allahumma. Bada sebagian orang yang kiodi alam dunia teh tak rasa kabere kata emor teh cek kakarungin neraka. Kada je kalau tak rasa aben cek kakarungin neraka. Aben cek arep neraka. Orang yang kiodi alam dunia manter tak tepak ada kaula ajunan saja amin Allahumma. Sebagian teh kita ada yang alam dunia, kita bakal keluar ke alam dunia orang sekere, masih setor ke dalam neraka, nanti tak tepat ada kanak foto kaula ajunan, amin Allahumma. Kita tak cukup ikat takut teh, tak cukup doa teh, tidak menghindar kalaban doa, beda tetangga teh, orang ahli neraka kento.
pada ban orang ahli suarga gelak beda tatang ngarah. Beda kodan beda tandan teh. Tetingireng mon tanda kento beda yaba tuli buang. Mon tanda kento beda bini tuli buang. Mon tanda beda anak tuli buang teh. Kani seren bini ban anak, kani seren aba. Apa tandan orang ahli neraka? Apa kodan orang ahli neraka? Apa tatangara orang ahli neraka? Ya jauh dari perintah Gusti. Arompak larangan na Gusti. Mun badai aba tuli persen. Mun badai aba tuli buang para rabu pada mulja. Nah, paling akhir para rabu pada mulja. Sahabat lamba pernah iperiksanin bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pernah iperiksanin bi sahabat. Pakwa para rabu pada mulja pamatora sahabat, ya Rasulullah, mata takunul qiyamah. Bila terjadi kiamat kento Rasul, kepon sahabat kento non. Ijawab bi Kanjeng Nabi Muhammad, idza takamalatil iddatani. Ibila lengkap, ibila sampurna, ibila kena bitongan dua. Mula kena bitongan dua, jadi ya terjadi deki kiamat. Apa bitongan dua? Bitongan na orang ahli swarga lah kena, bitongan na orang ahli neraka lah kena. Nah, para rabu sepan mulja dari hadis kento panapa seputo ekau ningin bi kaula ajunan. Pertanyaan aki ka abak tibi. Engkau ria dan kuleban panjinan kento panapa termasuk nak genan ahli swarga? Panapa kaulaban ajunan nak genan ahli neraka? Ngiring. Kento tanya aki teh. Panapa dan kuleban panjinan kento nak genan ahli swarga? Panapa dan kuleban panjinan kento nak genan ahli neraka. Sementara gelak lah beda kodan, beda tandan, beda tatang ngerah. Ya, pak la arok torok perintah Allah, nampu acawin larangan Allah, berarti kaulah ajunan kento nak genan ahli swar. Amin Allahumma. Keng manabi aba lah jauh dari perintah Allah, siang hari siang malam arompak larangan Allah, berarti kaulah ajunan kento nak genan ahli neraka. Ahli neraka manter pada selamat para rabu pada mulja. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kaintoh sekadar dari hikmah acara Isra Mi'raj semampu ben bisa abdina nyampayaki manabi bener muka manter tetia tambahan ilmu sebarakah, tetia tambahan ilmu semanfaat sehingga tatangara ahli swarga beda ikaula ajunan saja. Tatangara ahli swarga beda inak foto kaula ajunan saja. Kode-kode tandan ahli swarga beda keluarga kaula ajunan saja. Tanda-tandan ahli neraka bersih dari kaula ajunan saja. Tanda-tandan ahli neraka bersih dari raji kaula ajunan saja. Tanda-tandan ahli neraka bersih dari nak foto kaula ajunan saja. Amin Allahumma. Amin. Kak Dinto sebisa sampai yaki salah lopot korang lebih nanyoon sapora sebanyak akhir pamator wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.